Ay, adan. Paghinay si Anjong na lang. Oh, si Anjong na. Akin na. Pareho na kami ngawa. Video ang haga mo, video taray danglog sa ma'am. Ang bata pa yung gulis bata, ma'am. Lian. Pag hinahinay Lian. Side step lang baby boy ha, side step eh. Ang hagda na to medyo is very daggles. Maligo na Je. Luwag sa ubos. Kaya na walok na. Nagkadlok, dako kayo na sa ubos. Dako kayo na sa ubos. Nagkadlok. Luwag, kilala ma'am. Ang inyong buhat to ma'am, parang safety lang yun. Gulit ako sa bilis tarong ito hadan danglog sa kali ma'am. Hawid sa kuan ha. Hawid sa Jong. Hawid las kuan Jong. Kining ngani ba? Hinay. Oh, Dong, Jong, hawak mo. Ay, kumpiyansa. Watch your step. I love you kalinting. Watch your step ha. Musuod mig langob ani ron. Always take your time, always. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome to the inside world. Thank you very much. Hala. Enjoy our imbornal. Ay, daghan na kayong tao dahil. Okay. Careful. Wait, almost here, ha? Wow. We are inside the Sir, cave. our final wave. Dili mo upat sa gawas mo picture. Mag-picture tayo ma'am, family jump shot. Queen, hawak gunit din iba. Gunit ani. Guys, this is one of the most famous tourist spots in Bohol. It's called Hinagdanan Cave. Napakakuan siya. Yan.